So, maayong adlaw na po diya sa tanan, bye. So, we're going to Manila. So, medyo nagaras yung mukha man. Abot ng plano na bro. My God, may scars na naman. So, maayong adlaw na po diya sa tanan diya yung mga cruise. So, mga higala. So, bound to Manila. Bound for or bound to? Bound for or bound to? Bound means, di ba? Going to Manila. Mayong adlaw na mga kuys. So, pulgos ka. So, mayong adlaw sa Tananda. So, namin dali sa Jensan, sa airport sa Jensan with the Elias Day TV bound to Manila or for. Sige daw, i-correct daw ko ninyo guys. Bound to or bound for? Ang grammar. So, naana daw mga kauban. While waiting for the aircraft to land. Siguro mga around 2 hours ang namin sa Himpapawid. Shoutout team, solid. Shoutout sa inyo tanan mga ma'am. So maayong adlaw. Saan naman ito sila? Maayong adlaw sa tanan. Yeah, mga igala. So paingon na may o tawag ani asa mo ta ani. So, paingon na o sa Manila ang mga pogi. So, ayun. Shoutout JB watching po Pambaray. So, shoutout po. Halong Mutanan, salamat po. Shoutout sa tanan. Kasama po ba si Ryan? Hindi po. Bound to. Yung ban man na ingon ni mo ma'am. Ban to. Siguro bound na siya, bound to. Asa sila Elias. Siyang flight nila Elias is ala-una. Supposed to be alas 6, tapos nag-rebook. Nahimong ala-una, kami alas 3, no? So, taas-taas pag mga jamming na may tabo ron. Pa-shoutout Kuya Freak Vlog. Hello po, boss Dave Ndiay. Hey JB. Good afternoon JB, saan ang concert niyo po? Wala kaming concert ma'am, may pupuntahan lang po kami ng banda. Yeah, surprise lang po iyan. Soon lang po, soon. Surprise. So thankful, very thankful po. Okay, maka-explore namin sa Pilipinas. No, ayos anak. Maka-explore mo sa Pilipinas nga free po. Ayos kaya na bye. Ingat kayo lagi, uhay. Salamat tayo po. Salamat kayo po kay Ma'am Beverly Labad-Labad for giving this this great opportunity ba nga makakapa mo dito sa makataak mo dito sa Luzon, sa National Capital Region. Alright po. Hello Nels Tuazon. Hello po ang Pimutanan. Salamat po. Namin Mindanao sa Jensan. So napamidari. Happy 447 viewers. Hi Sir JV. Hello Annalisa. Arabes Muya. Hello po. Message ito po kayo JV. Yes po. Nandito po kami with Palming. Sergeant. Gamit ko. Search. Oh. Yan lang. Shoutout from Qatar. Shoutout Jenny Rojas. Shoutout po Amping mo tanan sa biyahe. Hello po. Shoutout Asa Silias Naguna. Hello sa tanan diyo mga guys. So kita kay mong dagway, mong hulagway dili ba day.
Hello po, welcome to Manila. Hello, Mary Ann Candog, Tabuhara. Watching from Mandaluyong City, Mary Ann. Hello po, taga Mandaluyong, taga National Capital Region. Bakit wala po si Gerald? May private, may private na, po si Gerald. Jenamy Burden, hello. Hi po, taga Kuwait. Hi JB, shoutout watching from Kuwait. Ami, hello po Ami. Hello po sa mga taga Kuwait, taga Laing Nasod, mga OFW, overseas Filipino worker, working hard for their family. Yeah. Hi JB, hello po. Cruz, Jonet Dela. Sini? Cruz, Jonet Dela. Safe flight, thank you. Sir JB, hello po. Hello. Sending stars, salamat sa mga nag-assign ng stars. Thank you very much po. Amping always do. Salamat sa mga nag-assign ng stars. Convertible to GCash fine. So salamat po sa mga nangahatag. So hello, amping mo mga idol. Hello po from Santo Tomas, Batangas. Hello din po. Alright. Yes. Hello sa tanan po. Sa mga taga Laing Nasod dihang now 10 stars coming from Marcelia. Yeah, what's up yo? 10 star shoutout Team Maingay. Wow, another 100 stars coming from Sydney, Australia. Gary Juan, see you Australia soon po. Shoutout asa mo sa Manila gid. Shoutout po JB Music, Jessamine, hello po. Richard Pedro Panlang Dol. Nenin Charis, Bukunawa, hello. Shoutout po, congrats advance JB. Matsalam po. So medyo hindi po maganda yung mukha ko ngayon man kasi naigaras akong dreo. Nakuritan ako sa biyahe. Malit na lang kung kani para makaber up yung scars, man. Let's go. Hello JB, shoutout from Helegros. Star Senders for today, salamat Marcelia So Santo, sending 10 stars. So sa mga nag-send ng stars, salamat kay convertible to GCash fan po iyan. So salamat po. Saan naman po siya? So Asa Kenji, so nag-una na po sila flight po. First flight pa na sila dito. Yeah. So kinaka-cover up ko po yung tawagan ang pulbo yung ko mukha kasi may nakuritan ako. Accidentally nakuritan ako dito sa pagbiyahe ng mga dire. So kinabutang na ko puti para dito sa kuan. Another 50 stars coming from Marcelia So Santo. Salamat ma'am. Alright. Lads Momo Inday. Wala po si Sir Windsor. Nasa sa lahi nga tawag sa first siyang unang batch nga nagsakay po. So wala siya karon. So kami ang 3 may maghawa. OJB, shoutout from Bislig. Shoutout po. Shoutout from Bislig City. City bang Bislig? Hello po, Far Magis Kugal. Hello. Lani Kanletang Malakaman. Hello, shoutout po. 517 viewers for this day. Salamat po sa inyo mga Jonabet Ibaw. Hello po. Shoutout from Saudi. Shoutout Cheryl. 50 stars coming from Marcelia So Santo. Salamat po sa mga nag-assign of stars. Convertible to fan po iyan. Naapo na madagdag na sa mong salary diri sa Facebook. So thank you very much for giving stars po. Enjoy the rest of the day. Salamat Visa. Princess Faith is watching. Happy watching sa lahat po ng mga nag-watch dyan. Amping mo JB. Salamat. So let's go. 526 viewers for this day. Salamat po. Ayan, ang mga kasama ko magpunta ng Maynila. So excited na kami kasi taga Bukid Bayami taga Book ID. Si Takloy nag-dress muna. So hello po sa mga happy birthday JB Music from Team Elias Band. Salamat po. Happy birthday in advance po sa akin. Hello, hi from Zamboanga City. Pa-shout out. Emma Cabezas Umawas is watching. Happy birthday JB Music from Team Elias Band OFW. Matsalam po in advance po. May 16 yung birthday ko. Baka naman dyan. Charot.
Baka naman may pang-advance happy birthday dyan. Charot, charot. Happy birthday, JV, from Elias Ban and OFW. Let's matsalam. Neka Makinano is watching. I am from Indonesia. Hello po sa mga taga-Indonesia. Hi, Sir JB. Thank you very much, Ma'am Marcelia Susanto, for giving always stars. Jenny Mollet is watching. Hello po. Hey, hello from Indonesia. Max S. Yeo Jane Malacante. Hello sa Che Pabanday Gomez. 10 stars coming from Jane. Thank you. Shout out watching from Kidapawan City. Hello, Pobring Matadero from Kidapawan City. Let's go. Hello, shout out po Ampring sa biyahe tanan. So, Takloy, oh. Let's go. 501 viewers. Hello, Matsalam. Hello, happy birthday, Jamie Music from Pagadian City. Hello po. Happy birthday. Kita kay ko ang kurit na ko gabi man. Feeling na ko, dirin na ako nakurit, oh. Kani nga. Naanak ko na ako niyo. Pang! So, na lang ako ng foundation niya. May gig kayo sa Manila. May recording. Hopefully po, successful po. Surprise lang po iyan. Pero, murag na may orientation po ngayon mo. No? May orientation si ma'am, sa aming manager. Salamat. Thank you very much, ma'am Beverly Labad-Labad, for giving us this big opportunity. Salamat po sa mga bookings po. Okay, Elias JTV po sa aming very own Elias Lentukan. Salamat dul. So alam mo kung saan tayo nagsimula tayo sa wala. So sasama tayong aangat lahat. Si Balbing, yan, nandiyan si Balbing. Si Balbing na walang malay. Ang pogi ng buhok. Tingnan nyo. Yan yung mga gupit ng pikit. Gupit ng mga sundalo, yan. Marcelia Susanto, 10 stars. Regards, Dobing. Kuan, Takloy. Hello. Alberto, hello. Yan. Pagka nakikugnaw, mag-live ko dali. Pero okay naman na kay this is our work, mano. So, we need to consider to update this motherfucking page. Saan ba kayo sa Manila, sir? Hindi ko po alam po. Yeah, Lera and Padre Demelio. Tolin Rosalyn is watching. Hello po. So, Lera and Padre Demelio. Hello, happy watching in the Charis. Charot Charis. Another 10 stars coming from Marcelia Susanto. Salamat, ma'am. Charia Clarice Clove is watching. Negaya. Hi, Sir JB. PM ko ako sa iyo. And Espinosa. Yes po, ma'am. Mag-PM lang, ma'am. Matik na. Shoutout watching from Bulacan. Shoutout from Dubai. Shoutout Miss Campo Nelia is watching. Maligyaw kayo kay items. Hello. Lyra and Padre Demelio. Hello. 489 viewers. So, garas-garas akong nakatulad sa kong kaningkuhan. Sa kong kamot, bro. Shoutout watching from Tagbina. Hello, shoutout po. Shoutout sa inyo, Safe travels. Salamat. Hello mga idol. Uhahay, matik. Mahina ang signal. Yes po. Watching from Indonesia kay Marcela. Salamat sa inyo, So, standards for this day. Matsalam po for giving stars. Salamat. Okay lang yan. Live, alam mo yung mga fans nyo. So, yeah. So, we're about to bound to Manila. We're going to Yoruba. 408 viewers watching. Okay lang yan, mag-live. Alam mong fans nyo. Salamat po. Salamat. Matsalam. Yeah. Naiwan kami. Hindi naman kami naiwan. Hindi lang same yung time ng flight po namin. So, nakasama ko po ni Uban, si Kuya Ryan. Feeling ko wala po. Amping mo tanan, Janice. Hello, amping mo Kate. Watching from
Kiboyao, Laguna. Shout out watching from Taytay Rizal. Shout out po. So, shout out Pearly Tirana Pinares. Asa naman siya? Pearly Tirana Iranes Maricel Martilito Orcheta Maricel. Yo, shout out. Shout out po sa mga nag-invite mo. Pinsa man siya. Hello JB Music kay Maricel. Salamat. So, sayos. So, walang to ang akong update. Paingon mi og Manila. Hopefully mag-successful. Mga tumong o tinguha ba, salamat kayo po. And again, I just want to thank Elias JTV in behalf of sa tibuok banda. Salamat po kay Ma'am Beverly for giving us a chance nga manianing. So our pangarap is natutupad na unti-unti na natutupad. So we're living our dreams na po. So yan po, salamat po kanunay suporta sa inyo tanan. So much salam po kayo sa inyo mga support. And of course sa mga Nagasanig Stars dyan, maraming salamat po. So amping tanan, hi Kuya JV, Evelyn, nag-vitamins po siya. Yes po, perminti ma'am. Gulay ang pinaka-importante. Gulay, shortcut idol from Kuwait City. Hello po Atita. May live band po kayo sa Manila? No po, parang may orientation yan po. Parang brainstorming ng banda yan. Hani, Bacalso, Bayori, hello po. Rain Mari, Mahahares, hello, I said watching from Singapore, hello. So, andito na kami lahat. We're about to go sa among flight. Yeah. Always watching from Singapore. Salamat sa mga FW na nag-watch. So, thank you very much po sa inyong lahat. So, utang po namin ng tawagan sa lahat ng mga po. Sa mga taga-FW, maka-relate din mo nga sitwasyon, di ba? Kaya always man nagalakaw, papuntang Pilipinas at papuntang ibang bansa. So, maka-relate mo diri nga tirada. So, ayun. So ito lang po yung update ko. Maraming salamat for always supporting us. So thank you very much. Mat salam sa inyong tanan. God bless kanunay. Uhahay.